Ассалому алайкум бинандагони азиз. Якчанд рӯз шуд истироҳат додем. Маза набуд бародаро, медуни. Гуфтем ки камтар дам гирем. Иҷозати зиёд берун бурмадан надодан доктор. Дар осинум як замбур дурмадагӣ. Замбурам осинум хориҷ кардем бародаро азиз. Мегем замбурро як хабар гирем бародаро. Замбуромун ҳамиҷа. Яъне якне тайёр нестанд, нотиёранганд, кришкаҳошун тинка надоранд баъзеш. Бара ҳамеро баромон дигем ва бародари азиз дар бораи яшко гуфта будем ки яшко детажан, дақабатан, баро хотири зимистон намран, камтар рамка монем, ба ҳамин хотира боз диметаж баъзе нозикиҳо дора. Якм бора дидесем ки агар ки маъқул шуд ҳамин корро идома бидем. Гриппогам додесан бародаро як ҳафта зиёд шуд ки пастели режим дем. Ҳозирам нав буромадем ки ҳамон мондагия мардум драйв дисан қариб ки буд кардан, мо буд накардем, мо сар накардем қариб. Хайр мегзара. Гузарои ҳамаш иншоалло. Замбуро гуфтем хабар гирем ки хеле вақт шуд хабаршо нагирифтем. Ҳозир як нигаҳшо мекунем дар чӣ ҳолатан, ҳаракат доранд, надоранд. Нисбати дигаро мо дертар кардагим. Бинандагони азиз, чӣ хеле ки ба назар мерасад, дидеси ки ҳамин ҷои рамка ва филм метовахшру сарои рамка сфед шудагиян нигаҳ кунед. Ин ба маъное ки деволи нав кардагиян, асал шурӯъ ба омадан кардагияй. ҳам хеле сфедра ки дидем, яъне ки ҳаракат ҳаст. Замбурро бародаро мо харидем, вақти пакет харидан ҳатман нигаҳ кунед ки як пакет замбур 4 рамка дора. 4 рамка якта хайх холӣ бигем, дата башадор, якта асал. Ҳамин хеле бояд бошад. Ва ҳар 4 рамка бояд замбур дошта бошад. Пир не ақаллан ки айним зиёдтар замбур бояд дошта бошанд. Ҳозир савдо ҳамин хеле ки як яшки калон 20 рамка мебара. Дар байни ҳар 2 рамка яктаи фанир мезананд. Дар як яшик 10 та пакет тайёр мекунанд. Якта матишник метиҳад, тамом пакет тайёр 2 рамка. Вақти фурӯхтан 2 рамкара мемонад, дар байнаш 2 та рамкаи холӣ 300 сомон вардориш. Вақти замбур гирифтан бародаро ҳамирам аҳамият битие ки ҳамин хел фреб нахӯре. Замбурро дидан накор ки 4 рамка замбур боша. Ақаллан 3 рамка боша боз хубтар. Якташ бигем суш, дигараш дата башадор, якта асал. Ҳамин хеле. Ва бародари азиз, барои ташкил кардани замбур, бародари азиз, яшик замбури хидмат, ташкили замбури хидмат нақл кунем. Яшик детажа, нархаш 450 сомонӣ. Ягон 20 сомон дигар раҳпули шуд. Дар ҳамин ҷоҳои мо чӣ хел ташкил бояд бикунӣ? Ҳаст меёвӣ ки яшки 300 сомона ҳам меёвӣ, 250 сомона ҳам меёвӣ. Ҳар кас ҳар хел маъқул боша, моро ҳамин маъқул шуда буд. Якта худаш рафт 450, қариб ки 500 сомон шуд. Бале. 4 рамка, як пакет мегирӣ, 4 рамка, як пакет замбур мехарӣ, 4 та рамка дора. Ура 3 рамка замбур ҳисоб мекунӣ. 4 рамка омад дар яшик дурмад. Як яшик 20 рамка мебарад. Мо 10 та якм этаж, 10 та дим этаж. Бигзор бихай 20 та ҳисоб кунем. 20 дона. Ира наметуни ки вақте ки овардиш ҳамин вашин ҳамин ай. Тарзи кори вашина нишон додам. Чӣ хелаш мекунӣ? Ана вашина дар ток мозадагӣ гузарондагием, симхатиеша медуни бародари азиз. Нархи вашин, як вашин 1 килош 80 сомонӣ. Дар ҷоҳои мо 5 сомон, 10 сомон дар болош мемонанд меорад. Як рамка дар ҷои мо 4,5 сомонӣ. ҳисоб кунед 20 та рамка 16 та гирифтаи дар пакет, 4 та гирифтаи 16 та дигар дар корай. 20 дона рамкаи холӣ дар корай. Вашин дар корай ба камиш 7 дона дар корай вашин. 11-12 донаш 1 кило мешавад. Гузашта аз ин боз меган суш. Суш ҳамин вашине фақат девор кардагӣ тайёр. Инера меган суш. Та наметавонӣ ки дар 4 рамка пакете ки овардаи дар ҳамон вашина монӣ. Ба ҳамин хотир суш мехарӣ. Суш дар ҷои мо 20 сомон то 27 сомона. Кофтем, ёфтем, гирифтем то 27 сомона бародари азиз. 10-15 сомон меёвӣ, 10-15 сомаш он қадар маъқул не. Ина бародари азиз, барои ташкили замбур ҳамиқа кор кардан дакор. ҳамиқа расход дорад. Гузашта аз ин дар ҳар як яшик 2 кило 3 кило пахта
ягон 1 метр материал мерава. Тамом, дига медонӣ ки як бар перчатка бигири, дузак як саркашак дига воҳима кардан бири ранги мо ки мо замбурбонем. Инам хеле бардораи азиз. Гуфтем ки сфед карда сози як рамкара мебардорем, нишон метим ки бубине ки ҳаракат ҳаст. Не ки у хеле ки мефораму чхелай. Дина рӯз парирӯз борон бад ва 2 рӯз 3 рӯз ҳаво соф куна, гарм куна ки асал пайдо шава. 2 рӯз 3 рӯз агар ҳаво соф куна, баъди 3 рӯз мебинӣ ки дар як рӯз як рамка мекашанд асал. Ина бардораи азиз, чхеле ки мебине, инра меган ки звуча, язичок ҳам хеле меган. Вақте ки хеле кашид, маълум мешава ки вашин мехоҳанд замбурро. Бояд вашиншон мунӣ. Вашин мондагием. Ва гузашта аз ин нигахне ки трутина меган ҳами мобайнаина хмӯй кардагира нигахне. Бландан. Ира трутина меган ҳам хеле замбур мешава. Ҳозир дар камера биёемаш. Қасоз надиди. Ина ана ҳами замбур кални диди. ҳамира меган трутина. Нарзамбур ана ҳамиай. Дар байни ино бояд нарзамбур ба чашм бираса дар байни замбурро. Лекин аз ҳад зиёд не. Чунки нарзамбур корш фақат хурдан ай ҳамиҷа. Кори зиёде намекуна, дар вазифаи зиёд надора. Барои ҳамин ҳами деворкагиёи буланд инаи бачаан ҳамаш наздики биромадан як рӯз 2 рӯз баъд мебироянд 38-тагиян. Инош ҳамаш нарзамбур мешаванд. Ира брида пардохтан бар кор корча қатӣ. Замбуро беҳад замбурои буз бала. Хоб, инешам асал бардораи азиз, дар рости афтоб бибинем. Асал навовардагӣ. Гуфтем ки агар ки ҳамхели язичок ёки ҳамхелисо ки кашидан, ин маълум мешава ки вашин хоҳони вашинан девол кардан мехоҳанд. Ба ҳамин хотир вақте инора диди ҳозир камтарай бисёртар мекаша ки дар бари ҳамин рамкаи якта калон мекаша. Дар ҳам вақт бояд биёри вашина битиш ки девол куна барои худаш. Ҳозир мондиёра мебирем, боз нишон медиҳем. Ина бинандагони азиз, чхеле ки диде мо бридем ира. Вақте ки бридиш замбур худаш мекана, мусорора кирмора ҳамра мегирем, берун мепартова. Баъзеаш да таяшик мепартованд. Бо тоза мекунанд. Бародаро и нарзамбур барои чи бисёр мекунанд, чунки ҳами суш гуфтем, ҳами суш агар кӯҳ нашид, шикофош кушод мешаванд, бисёртар дар ҳами ҷо нарзамбур мекунанд. Ҳечам фаромӯш накунед ки сушам бояд зиёд кор нафармӣ, сиёҳ шуд бояд алиш кунӣ. Ва бинандагони азиз, якчанд оиларо тамошо кардем. Лекин ин оила нисбати дигар оилаҳо сист. Бардоштем дидем систиш ҳамин ки шояд дар вақти овардан 4 рамка намерӯи пакет. Дар байнош чӯб мезананд, баъзеҳо баъзе мехш мезананд, баъзеҳо дар раҳҳои мо асфалт нест, хокияй. Вақте меҷинбанд ҳами чӯбоки бағалтанд, байд поёна рамкаҳоам хеле бозӣ кардан мегиранд, замбурро киштан мегиранд. Якчанд пакет му тамоман кам шуда буд. Бигем ки 1 рамка замбур монда буд. 5-6 пакет му 1 рамка замбур монда буд. Ва фирм ягонтаи ҳамонои ҳами. Ба ҳар ҳолам 3 рамка зиёд шудагиай, ҳаракат дора, тхм гузоштагиай, бачара интизорем, бачааш ки буранд, баъд пар мешава. И аймо вашин намехоҳа. Вашин ба ҳар ҳолам якта дорем дар иҷа. Вақте ки дар куршид мекашаш. ҳаракат мекунем боз ба пеш. Бинандагони азиз, маликаро нишон додем. Анамое ки давон мерава, ай ҳама дурусттар ва ам хунаи холи кофтес аст барои тухм кардан. Бинандагони азиз, як гап мегум, бародарои замбурбон касе ки нигаҳ мекуна, ҳамин навори моро хафа наша. Замбур кори занҳост. ин хелам хато кардем. Бояд бигем ки замбура асосан бояд занҳо нигаҳ бинкунанд. иҷа савол ба миён меяд ки чӣ ба мардон не занҳо. Бародари азиз, чунки занбур яке аз тозатабиаттарин мавҷуди рӯи дунё аст. Яке аз тозатарин шай. Ба ҳамин хотир мегум, мардҳо якам табиатшон нисбати занҳо тоза нест. Ҳастае ки мардое ки нисбати баъзи занҳо тоза табиаттаранд. Лекин асос
و بسیارتر زنها تازه طبیعتن. به همین خاطر زنبور هم تازه طبیعت. اگر زنهایی را نگاه کنن، نگاه بین کنن، پیشرفت زنبور نسبتا زیاد می شود. یعنی که مقصد ما همیه که اگر سخنی ما را هم باور نکنه برادر عزیز، نگاه کنه، چخل بگم، یک بار بسنجه، بعد میفهمی که همین گپ درست است. چون که زنبور خودش یک موجودی تازه طبیعت است، زن هم تازه طبیعت است، هر دوش به یکدیگر مناسب میشوند و زنبور هم پیشرفت میکنه، معقولش میشود. این هم خیلی برادر عزیز به همین خاطر گفتیم که زنها باید نگاه بین کنند. برادر زنبورهای ما حرکتشون بسیار خوب است. ما دیر کرده بودیم، در نوارهای گذشته گفتیم که زنبور را دیرتر آوردگیم. برای چی دیرتر آوردگیم؟ بهار وقتی که اولی بهار زنبور را میاری، ما هم خودمون حرکت کردیم که دیرتر شود، لیکن از حد زیاد دیر کردیم. بهار وقتی که زنبور را از زمستان به بهار را میگذرونی، ایرا سخنهای من زنبور بونو تصدیق نمیکنن برادر عزیز. نه که خیر روی خدا گپ زدن در کار ده، یعنی درست گپ زدن در کار. ما دیرتر آوردیم به همون خاطر که شکر نتیم. وقتی که از زمستان به بهار میزنه حتما شکر میتی، زنده میشه، میبره بیرون، خروکن نیست، باید شکر بتی. شاید هم کمتر شکر زیادتر بتی که برای ذخیره کنه و در اصل تا شوه. ما آوردیم همین خیلی مون نمیشه برادر، یگان گرم شکر نگرفتیم. اگر همون آدمی که پاکت فروخت همون شکر داده باشه، اینجا گارانتی نداریم. شاید هم داده باشه، شاید نداده باشه. 4 رمکه زنبور یک پاکت گرفتیم، 4 رمکه زنبور یک تنی، هر یک پاکت 4 رمکه زنبور یعنی. و باز دیگرش در این گارانتی نداریم که شاید همون نزد خونه یگان استکان در قنچه بخورین، در تکش شکر بمونه و زنبور رو همونجا کمتر گیره بیه، همین قدر. در باقی موندهش به طور 100% گارانتی داریم. به خاطر تازگیش آوردیم، همین زنبور دیر آوردیم که شکر نتیم و اصل تازه بگیریم. اصل ما شخصانی میگیرن که بسیارتر دیابتی قند دارن، کسل قند قطعی. بوموش میگیم همیره، بوموش. ما در بلوی کشتم نگزید، کاریگر نداره زنبور همجا. گفتیم که دیر آوردیم همیره که اصل تازه شوه. اصل ما بر آدمایی که کسل قند رنج میبرن به هموار تقسیم میکنیم هر سال. سالی گذشته نداشتیم اصل، این امسال نصیب باشه اصل میشه، بازم به همون آدمای بیمار میتیم. فقط برای داروگی ما 10-20 کیلو نمیفروشیم، فقط 3-4-5 کیلو برای داروگی و همون آدما میتیم که حاضر چخلای هر یک سوداگر حرکت میکنه که مال خودش بر. در دهات میگن دوغی، هر کس دوغ خش شیرین میگه. همین خلای سوداگر نمیگه که اصلا تازه هست تازه نیست، همه میگن تازه است، لیکن در وقت سودا تازه میگوی. بعدش کار میکنی. با هم خاطر میگیم ما هم دروغگو نشیم و اصلا تازه تقسیم کنیم. با شخصانی که روان کردم، کسایی که روان کردم، تا حال هم چخل بوم شکایت نکردم و پیشکی باز خیلی اصلاح وقتی روانش میکردم میگفتم که همه اصل چند کیلو دکاره، میگفت 5 6 7 همه اصل بگیر بر بسنج در لابراتوری. اگر که کمبودی داشته باشه یا که شکر داشته باشه، یک بومش تب باشی گزدی سدم. اگر که شکر داشته باشه، پولی روان کردگی تا روی میکنم اصل ایخدت. این خیلی اصول وقتی ما همکاری داریم. اردرازی را میگن طبیعتی وطن. آفتاب بود، گرم بود، درخت میره، بارون زده است. ترشیدیم گریستیم، درخت کردیم. و برادر عزیز، ما با شما یک سویت، یعنی که گفتنی هستم که زنبور بکنه برادرو. زنبور کارش میگن قینه، قین نیست. انشاءالله خداوند برکت شکیب. وقتی که مناسبتی خوب کردی با زنبور، زنبورم ترق خانه میکنه.
و گذشته از این باز زنبور آزادای نالوگ نداره، اینش هم خوبه. و بغیر از این که به طرف فایده میاره، باز تو یه نقش در طبیعت بازی میکنی و طبیعت فایده میاری. فایده به طبیعت میاری، نه تنها به طبیعت بلکه به همسایه هم باید فایده بیاری. وقتی که زنبور آوردی همین خیلی پهن کرده در همینجا، فراموش نکنی که ایف زنبورت قهر میکنن، روی میبراین، حتما همسایت میترسه یا که الرژی داره دیگر گپ، تو باید مجبورش کنی که اقلا یک دویله بکنه. ما هم خیلی مقصد داریم، امسال که گفتیم که دیر آوردیم، امسال خداوند زنده شمونه، انشالله که تأمین میکنیم همسایه را. و باز یک چیز دیگر که در اینترنت یک لایحه را خوندم برادر عزیز. در لایحه برای پیشکش کردگی یک آدم نزد حکومت ناحیه‌شون، اینو فلان آدم گفته ما فلان آدم هم خیلی مقصد داریم برای ما زنبور بدی یا که پول جدا کن که ما زنبور بکنیم. در لایحه همین خیلی نوشته که برای تأمین کردن نوشته که حاضر سطح زندگی خیلی مردم از بیکاری طرف روسیه با مهاجرت مهنتی رفته ایستادن، با هم خاطر در خونه زنها هستند، در بسیار خونه زنها هستند و نشان میدیم زنها را که زنها با زنبور کار بکنن، زنبور را تشکیل بکنن و زنبورشون میتیم. خیلی یاردمون نوشتگیان. نیک در اصل همه آدمایی که همین کار را کردگیان، لایحه ها را پیشکش کردگی هستند، زنبور گرفتگیان، همسایه‌اش نبره بپرسه که یگان زنبور دادن. نه، این خیلی که وقتی که شرطنامه میکنی به حکومت، بسیاری ها شاید بعضی ها فکری خوب داشته باشن، این دو جنگ دارن. وقتی که شرطنامه میکنی به حکومت، نه فقط به حکومت، به هر کسی که باشه، او آدم ای پای شرطنامه نمیگرده و ترپیرر که نمیکنه که تو با موافق شرطنامه عمل کرده است یا که نه. این با معنی نیست که تو با موافق شرطنامه عمل نکنی. شرطنامه کردی، تو باید در نزد وجدان خودت اتیچت کنی، در نزد چی بگم، در نزد مردکی خودت، در نزد آدمگری خودت باید اتیچت کنی. اگر که ای طرف حکومت هم پررک نکردن و بعضی وقتا پررک میکنن، یک همسایه را میگو که بگو که همه تینجای، یا که یک باغ نشان میدی فلان باغ همسایه را میبری نشان میدی که باغ من کردن. نه برادر، این خیلی نیست. باید در نزد وجدان جوابگو باشی. خواب برادر از دوام میتیم، نه نیم کردم، هوا آور کرد، گریختیم رفتیم، بعد هوا بارون زد رفتیم، بعدی بارون بازی دوام میتیم. بینندگان عزیز، این نواره ما چخیلی که میگیم سر دستکی گرفتیم برادر عزیز. گفتیم یکم کم مزه نیست، یکم جون گیریم خوات نیست، یکم جون گیریم. بعد نوار در برای زنبور، در برای هر یک موزیکی های زنبور جداگانه و دقیق نوار میکنیم. حرکت زنبور خوبه، تینجای حرکت زنبور بسیارتر از صاحب زنبور وابستگی داره. باز هم میگم برادر، زنبور بگیری، زنبور بکنی، ضرر نمیبینی. انشالله یکم سال اصل تو نوار، سال دیم حتما میاره. تو هیچ نه اصل نداری خودت، اصل خریدن آسونه برای همون در یک کنج فرق نداره. در دام زندگی میکنی، در سکس درجه هست، در همون کریش هم بمون، هیچ گرد نداره. خب برادر عزیز، این بود نواری امروزمون. جون نیست شل پریم، بریم دم گیریم. در امان الله باشه تا بازدید.